अनुभव महांती सहित से भाई कथबार्तार रेकर्डिंग तापर आम आपन को कहबू जे कौन करथिले अनुभव महांती। नमस्कार नमस्कार भाई। ये एससी मेडिकल तो बेड नंबर वार्ड नंबर और मते डॉक्टर्स को ना टी कहि परिबे। सर मु तांको भाई को नंबर लगेथि लागिलानी मु केतोलटू ट्राई करछि तांको फोन जमा भी लागु नाही। आज्ञा आउ जन को मु नंबरटा प्रोवाइड करबी तांको थिले घर पाखरु जाइसंदी। अच्छा अच्छा तो से कहउछन जे माने ऑपरेशनर का किछि दरकार ना कोन। आज्ञा हां दीटा गोड ऑपरेशन होबरा। अच्छा ओके आज्ञा आउ से नंबर जो लागुनी से कोन अछन जे आउटडोर पाखरे कोन मेडिसिन जोठे माने आउटडोर जोटा हां आउटडोर आउटडोर साइड रे कोन अछि बहुत बेड रे पड़छन बेड नंबरटा मु डिटेल्स दे दउ जे आपन को देबी। हां मते डिटेल्स दियंतु। आज्ञा मु जदी एने कटक रे थांती निजे पळे आस्थांती भाई। आज्ञा मु निजे जेहेतु दिल्ली रे अछि मु भारी असहाय परिस्थिति रे अछि हां न सर निजे जानि आज्ञा हां मु निजे पळे आस्थांती नले बट जम्मा व्यस्त हेबे नाही। आज्ञा एससी सर मेडिकल आपन रे बहुत बड़ फैन आपन ट्रीटमेंट दरकार। आज्ञा तार जहाँ ट्रीटमेंट दरकार एससी मेडिकल रे डॉक्टर्स बेस्ट डॉक्टर्स काम करिवे। ट्रीटमेंट ପାଇଁ କି ଗୋଟିଏ ପଇସା ପାଇଁ କି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କଠୁ ବି ଆମେ କରେଇବା ମୁଁ ବି ଦେବି ଯାହା ବି ଦରକାର ମୁଁ କରିବି। सर निहाती निहाती आपन ना रे सर से ना कर दे ता ना निज ना कर जे आपन ना रे पूरा ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭାଇ ମାନେ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଏଭଳି କଷ୍ଟ ନ ଦଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ एकदम ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏତିକି ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ସर ହେଲା ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି ମୁଁ ଅଛି ପୁରା ମୁଁ ଆଭେଲେବଲ। ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ନହେଲେ ଅତି ବେଶୀରେ ପରଦିନ ସକାଳେ ନିଜେ କଟକ ପହଞ୍ଚିବି। ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ବି ଆସିବି ତାଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବୁ କାମ ବି ଫୋନ ରେ କରୁଛି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ମୋ ପିଲା ବି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ମୋ ଲୋକ ବି ପହଞ୍ଚିବେ କାଲି ସକାଳେ କଣ କରିବା କଥା ବିଲ୍ ଡୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସर ମତେ ଖାଲି କେମିତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଟେଲ ଟିକେ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସିଓର ସର ସିଓର ହେଲା ଆଜି ଆଜି କେମିତି ବି ଗୋଟେ ରାତି ସେ ସେଠି ନର୍ମାଲି କାଟିଲେ ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସର ହଉ 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 थैंक यू सर सो अरे अरे प्लीज थैंक यू कहबेनी सर अनुगुल प्रे करूची ता पई सर निहाती अनुगुल प्रे करूची पूरा खाली अनुगुल काहे भाई ओडिसा प्रे करूची हमें समस्त ओडिसावासी आज्ञा अनुगुल हमर। हां सर आपन पहुंचे तो भगवान आपन को भगवान मान देई पूरा सर अनुगुल भाई अनुगुल भी हमर अनुगुल छडा कोन ओडिसा मान नहीं नहीं सर निहाती 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 सर नहीं नहीं अनुगुल को छाड़ देले हमें ओडिसा रा संपूर्णता हबनी। नहीं सर आपन आपन तार भगवान पूरा माने से देखिले एतिक रे खुशी हो सर। नहीं नहीं भाई मु भगवान नो मु तार आपनकर आपण मानकर जने भाई जने भाई हिसाब रे मु मल्ला पर्यंत छिड़ा हेबी व्यस्त हेबेनी सर सर ठीक जमा व्यस्त हेबेनी हमें ताको भलो करके आनिबा। आज्ञा हैला आज्ञा हो 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 भाई ଏହା ପରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେ ଭାଇଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବାବଦକୁ ଯାହା ବି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ତାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2 ଦିନ ପରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ରାଜନେତା ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନେତାମାନେ ସେଲିବ୍ରିଟିର ଜୀବନଶୈଳୀ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରି ଜଣେ ନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଏଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ସାହାଯ୍ୟର ମନୋଭାବ ଆମ ସମାଜକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେ ବି ଉପରକୁ ଯାଉନା କାହିଁକି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ପ୍ରତି ତାର ମାନବିକତା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର।